هذا l'exercice 5. Donc في l'exercice هذا يعطينا fonction par intervalle. Donc la fonction f نتاعنا مقسمه ل deux sous-fonctions. La première fonction c'est une fonction rationnelle. f de x égale à 2x moins 2 sur x plus 1. Donc cette fonction هي في الأصل elle est définie به. خلينا ناخذ الفونكسيون الاولى نفسرها واحده واحده. الفونكسيون الاولى x associé. Donc نكتب x associé كيما نكتب f de x égale هي بيتها. Donc x associé 2x moins 2 sur x plus 1. Donc في الأصل cette fonction وين définie وين continue z sur son domaine de définition. خاطر لهنا عندي une fonction rationnelle. Toute fonction rationnelle elle est continue sur son domaine de définition. C'est une opération, c'est une propriété de la continuité sur un intervalle. Donc معناتها في الأصل لهنا الفونكسيون هذه elle est continue وقت اللي x plus 1 différent de 0. معناتها وقت اللي x différent de moins 1 معناتها elle est continue sur toute r privée de moins 1. Or هو لهنا juste مدهنا الفونكسيون هذيا sur l'intervalle moins l'infini 1 هكا. Si x inférieur ou égal à 1. الكتيبة هذه تولي غلطة لهنا. علاش تولي غلطة؟ خاطر لهنا الفونكسيون هذه بطبيعتها n'est pas définie et n'est pas continue en moins 1. معناتها تولي والموان 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. معناتها الفونكسيون هذه تولي définie sur moins l'infini 1 اما نحو منها الموان 1. واضح؟ خاطر في الاصل الفونكسيون هذه n'est pas définie en moins 1 والموان 1 il appartient à l'intervalle moins l'infini 1 موجود في الانترفال هذا. دونك تولي l'intervalle moins l'infini 1 نحو منها الموان 1. باهي لا دوزيام فونكسيون ما فيهاش مشكل. كي ناخذ par exemple x associé racine carrée de x carré plus 3 moins 2x. Cette fonction elle est définie et continue وقتاش فما كونديسيون لهنا لازم l'expression اللي في وسط الراسين كاري اللي هي x carré plus 3 تكون supérieure ou égale à 0. Or x carré plus 3 elle est toujours supérieure ou égale à 0. ديما بوزيتيف هذايا x carré ديما بوزيتيف كي تزيدها 3 تقعد ديما بوزيتيف. دونك لهنا عندنا une condition qui est toujours vraie. معناتها cette fonction elle est toujours définie et continue. معناتها elle est définie et continue sur tout r. Donc la fonction هذه est définie et continue sur tout r. En particulier باش نخدموها uniquement في l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. واضح؟ خاطر لهنا مدنا الفونكسيون هذيا si condition x supérieur strictement à 1. معناتها si x appartient à l'intervalle ouvert عندي strictement donc نحط ouvert في 1 plus l'infini. باهي donc CF étant sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc la première question 1A قال لنا لهنا montrer que f est continue en 1. donc لهنا شو نلاحظوا؟ لهنا نلاحظوا انه الان موجوده في الانترفال هذا موجوده في الانترفال هذايا. دونك لهنا نحكيو على البارتي دروات دو 1 والبارتي غوش دو 1. دونك لهنا نحكي على البارتي غوش دو 1 خاطر جاي من الموال انفيني ولهنا سي لا بارتي دروات دو 1 خاطر من الان ماشي البلوس انفيني مقدم ماشي من بعد الان. دونك لهنا باش نخدموا افيك لا دوزيام فورمول باش نخدموا on va étudier la continuité à droite en 1 la continuité à gauche en 1 ومن بعديك on va conclure sur la continuité en 1. باهي نبداو بالكونتينيتي à droite en 1. الترتيب مش مهم تبدا بالدروات ولا بالغوش. donc continuité à droite en 1. donc باش تكون f continue à droite en 1 لازم نحسب limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus لازم نلقاه égal à f de 1. donc قداش f de 1 وين نحسبها ال f de 1 نحسبها بالفونكسيون هذه ولا بهذه؟ علاش بالثانية؟ في الثانية ال 1 ouvert فوالا خاطر ال 1 appartient à l'intervalle هذايا. ال 1 هاوكا fermé borne fermé لهنا ال 1 هي borne ouverte. donc ال 1
n'appartient pas à cette restriction. Donc, là, باش نحسب f de 1 نخدم avec la première fonction. Donc, je remplace dans la première fonction, je remplace x par 1. Donc, نلقى 2 fois 1 moins 2. 2 fois 1 moins 2 sur 1 plus 1. Donc, نلقى 2 fois 1, 2. 2 moins 2, 0. 0 sur 2 égale à 0. Donc, f de 1 égale à 0. Donc, باش تكون f continue à droite en 1, لازم la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus égale à f de 1, معناتها égale à 0. نحسبوا cette limite. Donc, limite lorsque x tend vers 1 plus. Donc, في 1 plus نخدموا avec la deuxième fonction. خاطر 1 plus موجودة تابعة l'intervalle الثاني. Donc, f de x باش تكون racine carrée de x carré plus 3 moins 2x. تراه نعوضوا ال x بال 1 directement, ما فماش une forme indéterminée. Donc, je نلقاو racine carrée. Donc, 1 au carré plus 3 moins 2 fois 1. Donc, là, je نلقى racine de 4 اللي هي 2. 2 moins 2 égale à 0. Voilà. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus, لقيناها 0 اللي هي f de 1. Donc, لقيناها f de 1. Donc, on déduit que f, elle est continue à droite en 1. De même, on va étudier la continuité de f à gauche en 1. Donc, نفس الشيء باش نستعملوا la formule de la continuité à gauche en 1 réel. Donc, pour que f soit continue à gauche en 1, il faut que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins égale à f de 1. ou f de 1 ديما 0. Donc, نحسبوا cette limite. Donc, limite lorsque x tend vers 1 moins. Donc, في 1 moins نخدم avec la première fonction خاطر 1 moins موجود في l'intervalle الأول. Donc, deuxième fonction هي 2x moins 2 sur x plus 1. Donc, si je remplace x par 1, donc باش تكون donc ما فماش une forme indéterminée, باش نلقى 2 moins 2 sur 1 plus 1. Donc, 2 moins 2, 0. 0 sur 2 égale à 0. 0 هي بيدها f de 1. Donc, لقينا limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins égale à f de 1. Alors, la fonction f, elle est bien continue à gauche en 1. Donc, elle est continue à gauche en 1. Donc, on a trouvé que f est continue à droite en 1, continue à gauche en 1. Donc, la conclusion, f, elle est continue en 1. خاطرها continue à droite et continue à gauche. هذه la première question. باهي في الكيستيون 1 خدمنا على الكونتينيتي اون ان بوين اون ان ريال. تويكا باش نخدموا كونتينيتي سور ان انترفال. باهي بالنسبه للكونتينيتي سور ان انترفال كل فونكسيون نعملوا جوستيفيكاسيون اللي هي كونتينيو سور الانترفال هذايا. دونك نحنا شقلنا لهنا قلنا لا بروميير فونكسيون elle est définie sur moins l'infini 1 fermé اما privé de moins 1. فسرنا علاش. La deuxième fonction, elle est continue sur 1 ouvert plus l'infini. Donc, on va justifier ça. Donc, là, باش نستعملوا les opérations اللي شفناهم واللي موجودين عندكم sur la continuité sur un intervalle. نبداو بالفونكسيون الاولانيه. Donc, x associe 2x moins 2 sur x plus 1. Donc, النوع هذايا نتاع الفونكسيون هي فونكسيون rationnelle. Donc, c'est une fonction rationnelle. Et toute fonction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, elle est continue. فيها كتيبة كي تبدا continuité sur intervalle تعمل justification معناتها تعمل تحرير صغير. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Ou son domaine de définition هو R privé de moins 1. واضح. Donc, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Donc, x différent de moins 1. Donc, هذه الفونكسيون هذيا elle est continue sur R privé de moins 1. En particulier, حاجتي بها juste لهنا كهو. Donc, en particulier, sur, معناتها continue sur, باش ما يصيرش تكرار, sur moins l'infini
moins 1, voilà 1, permet privé de moins 1. هذه la première fonction. De même, توا نشوف la deuxième fonction. x associé هذه. Donc, لهنا الفونكسيون الثانية معناتها عبارة مكتوبة sous la forme d'une somme de deux fonctions. Donc, لهنا باش نستعمل l'opération propriété de la somme de deux fonctions continues. Donc, je vais نعاودها oralement. Donc, si f et g deux fonctions continues sur i, alors leur somme est une fonction continue sur i. Donc, باش ناخذ la première fonction وحدها. Donc, x associé racine carrée de x carré plus 3. Donc, cette fonction, elle est continue وقتاش؟ وقت اللي l'expression اللي في وسط الرacine carrée تكون supérieure ou égale à 0. Continue si x carré plus 3 supérieur ou égal à 0. Or, cette relation, elle est toujours vraie. X carré plus 3, elle est toujours positive. Donc, x associé racine carrée de x carré plus 3, elle est continue sur tout R. De même, la fonction x associé 2x. Donc, x associé 2x. C'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme ou elle affine ou elle linéaire. خاطرها تتكتب sous la forme a fois x. كيف polynôme في le cadre général. Et toute fonction polynôme, elle est continue sur tout R. Donc, elle est continue sur tout R. Donc, la fonction هذه continue sur R, 2x continue sur R, donc cette somme est continue sur R. Donc, finalement, x associé racine carrée de x carré plus 3 moins 2x et la somme حتى كي تلقى moins تتسمى somme a moins b هي a plus moins b. Donc, différence c'est une somme. Donc, et la somme de deux fonctions continues sur R, de deux fonctions continues sur R, donc elle est continue sur R. Ben, انا كيف لهنا ما حاجتيش بها sur R, حاجتي بها juste في l'intervalle 1 plus l'infini اللي هو inclus في R. Donc en particulier, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, en particulier sur 1 ouvert plus l'infini. Donc, la première fonction, on a justifié qu'elle est continue sur cet intervalle. La deuxième fonction, on a justifié qu'elle est continue sur cet intervalle. Donc, la conclusion, la fonction f, elle est continue sur la réunion de ces deux intervalles. Et continue sur هذه مع هذه. السوم نتاعهم معناتها la réunion نتاعهم sur moins l'infini 1 privé de moins 1 union 1 ouvert plus l'infini. وزاد في الان لقيناها كونتينيو في الكيسيون الاولى. دونك نزيد معها الان خاطر في الان لا فونكسيون elle est continue. Donc la réunion تاع ces trois ensembles, donc moins l'infini 1 تخيل عندك moins l'infini 1 نزيدها 1 plus l'infini ومعها ال 1. Donc تعطينا tout R privé de moins 1. Tout R نحي منها le moins 1. Donc هذا هي الدومين de continuité de F. Ben, rédaction ديما كي on justifie qu'une fonction est continue sur tout intervalle, tout un intervalle, donc لازمنا نعملوا des justifications والخدمة تكون basée sur les opérations des fonctions continues. Question C, باش نخدموا على prolongement par continuité. نذكر بالفورمول. Donc وقتاش F est prolongeable تكتب هكا GEA par continuité en A. Donc, أول حاجة لهنا كي نحكوا على prolongement par continuité en un réel A, أول حاجة لازم ال A يبدأ n'appartient pas le domaine de définition de F. هذه أول حاجة مسلمة تاخذها. أوكي؟ Donc, كيما لهنا F est-elle prolongeable par continuité en moins 1? Déjà, le moins 1 n'appartient pas le domaine de définition de F.
f continue sur r privé de moins 1 ou définie z sur r privé de moins 1. معناتها لهنا باش نشوفوا est-ce qu'on peut prolonger نمخطو في الفونكسيون f في الموان 1. دونك وقتاش f تكون prolongeable par continuité en moins 1 en a بصفة عامة وقت اللي الليميت تكون فيني. فوالا نلقاها ان ريال فيني. الريال فيني هذايا مثلا نسموه غران ال. واضح؟ باهي دونك لهنا باش نشوفوا اسكو اف est prolongeable par continuité en moins 1. Donc on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1. كان لقيناها ان ريال فيني donc f est prolongeable par continuité en moins 1, sinon f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1. donc égal à la limite lorsque x tend vers moins 1. كالعادة السؤال الأساسي بين فونكسيون باش نخدم لهنا بالأولى ولا بالثانية؟ autrement dit le moins 1 موجود في الانترفال هذا ولا هذا؟ نرجع لهنا لو موان 1 اصغر من 1 ولا اكبر من 1؟ اصغر من 1 معناتها باش نخدم بالفونكسيون الاولى خاطر موان 1 انفيريور و ايكال 1. اوكي دونك نخدمو بالفونكسيون الاولى 2x moins 2 sur x moins 1. دونك لهنا ديجا كي نعوض ليكس بالموان 1 باش نلقى 2 فوا موان 1 2 fois moins 1 تجي moins 2 moins 2 sur moins 1 moins 1. Donc moins 2 تعطينا moins 4 moins 1 moins 2 simplification par moins 2 نلقاو 2. donc لهنا لقينا ان ريال كي فيني لقينا عدد فيني مش لانفيني. donc مادام لقينا limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x un réel fini alors f elle est prolongeable par continuité en moins 1. كيف ريت عملنا فوت في الكتيبه نتاع الاف. دونك اللوطه لهنا 2x moins 1 sur x plus 1 مش moins 1 sur x plus 1 plus 1. باهي دونك 2 fois moins 1 هذه صحيحه دونك نلقاو moins 4 لهنا sur 0. باهي ديجا x plus 1 باش نشوف النوع نتاع 0 بلس ولا 0 موان. دونك خاطر ان ريال sur 0 ان ريال différent 0 sur 0 c'est l'infini plus ولا moins. بون باش نعرف بلس ولا moins دونك نشوف السيني دو x plus 1 دونك x plus 1 s'annule في moins 1. نعمل تابلو سيني دو x plus 1 ولو انه ماهوش مهم للي فاهم. donc x plus 1 donc x plus 1 défini sur toute R elle s'annule en moins 1 نعمل دورة هكا. donc à droite ناخذ سيني دو a خاطر عندي فونكسيون افين بوزيتيف و à gauche نيجاتيف. donc لهنا نخدمو à droite نخدمو bon moins 1 فيه بارتي droite و بارتي gauche. بون ما نجمش نحدد لهنا. اوكي دونك عندي خاطر لهنا ما عنديش موان 1 بلس ولا موان 1 موان. دونك في الموان 1 بلس باش تولي 0 بلس وفي الموان 1 موان باش تولي 0 موان. دونك في الحالات الكل باش نلقاو لانفيني نخليها كيما قلت لك للي فاهم مش لازم يعمل خدمه هذايا. علاش؟ خاطر لقينا لانفيني في الحالات الكل بلس لانفيني ولا موان لانفيني لا فونكسيون f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1 خاطر الليميت ما لقيناهاش فيني لقيناها لانفيني. donc la fonction f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1. واضحه؟ سينو كان تحب تقسم الخدمه نتاعك باش تلقاها بالضبط الليميت تخدم الليميت في الموان 1 بلس وحدها باش تلقاها موان 4 sur 0 بلس باش تلقاها موان لانفيني. تخدم الليميت في الموان 1 موان وحدها
باش تلقى moins 4 sur 0 moins plus l'infini. واحدة لقيناها moins l'infini, l'autre plus l'infini. Donc, في le moins 1, f n'admet pas de limite. خاطر limite في le moins 1 plus différente de la limite في le moins 1 moins. وفي الحالات الكل f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1 خاطر ما لقيناش limite finie. باهي. من غير ما ندخلوا في les détails. Donc, question 2. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et on va interpréter le résultat graphiquement. Donc, نبداو بالcalcul نتاع limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, là, on va travailler avec la première fonction. خاطر لهنا في l'intervalle هذا x inférieur ou égal à 1 كي نعمل له traduction l'intervalle باش يولي moins l'infini 1. Donc, le voisinage de moins l'infini نخدمو avec la première fonction. 2x moins 2 sur x plus 1. Donc, là, il s'agit d'une fonction rationnelle. Donc, comme شفناها في l'exercice 4, limite d'une fonction rationnelle في l'infini, ناخذ le monome du plus haut degré sur le monome du plus haut degré, معناتها 2x sur x. Simplification par x, نلقاو 2. Voilà. Donc, لقينا limite lorsque x tend vers moins l'infini, معناتها lorsque x tend vers l'infini, égale à un réel fini. Donc, شنو هي l'interprétation graphique? Limite lorsque x tend vers l'infini est égal à un réel. Donc, نستنتجوا que la droite d'équation y égale à 2, y égale à 2 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à la courbe de f, اللي هي CF, au voisinage de moins l'infini. Donc, il a une limite de l'infini égale à un réel. Donc, y égale le réel هذايا, c'est une asymptote horizontale au voisinage de ce l'infini. Ben, question 3a. Donc, تاويكا باش نعملوا limite au voisinage de plus l'infini المرة هذايا. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, là, on va travailler avec la deuxième fonction. X supérieur à 1. Maintenant, x appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc, plus l'infini, on va avec la première fonction. Donc, racine carrée de x carré plus 3 moins 2x. Ben, là, on a une limite d'une fonction irrationnelle. C'est une fonction de racine carrée de l'infini. Donc, déjà, quand on a x plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, هذه الكلها tend vers plus l'infini. وهذه plus l'infini, نلقى plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. كيفاش نحيو l'indétermination كي تعود عندي fonction irrationnelle في l'infini؟ شفناه في أول درس. Donc نضرب ونقسم في الكونجوغيت راه. Donc شنو نلقى limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, racine de x carré plus 3 moins 2x. Donc, نضرب في الكونجوغي نتاعها. الكونجوغي نعوض الموان بالبلوس بالopposé نتاعها. Donc, racine de x carré plus 3 تولي plus 2x ونقسم على اللي ضربت فيه باش الفونكسيون ما تبدلش. Plus 3 plus 2x. باهي. Donc, كي ضربت في الكونجوغي ديما كي نضرب اكسبرسيون في الكونجوغي نتاعها باش نلقاها مكتوبة sous la forme a moins b fois a plus b. Donc a moins b fois a plus b. Voilà, تولي a au carré moins b au carré. Donc racine carrée de x carré plus 3 au carré moins 2x le tout au carré. باهي. لحظة واحدة. Sur racine carrée, bon ça va, il faut ma faute là, donc racine carrée de x carré plus 3 plus 2x, donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, pour ça à la limite قبل. Donc là, la puissance 2 تنحي الرacine, تقعد x carré plus 3 خاطرها positif,
moins, donc 2x au carré, 4x carré, sur racine de x carré plus 3 plus 2x. باهي نعاود نكتبها في باش اخرى تراه. donc لقينا que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. donc x carré moins 4x carré j moins 3x carré plus 3 plus 2x. voilà sur le dénominateur هذا. المشكل هنا كيف باش نلقاو مرة أخرى une forme indéterminée. donc le numérateur lorsque x tend vers plus l'infini il tend vers moins l'infini و dénominateur tend vers plus l'infini. l'infini sur l'infini forme indéterminée. donc شنو هو الحل؟ شفنا هذا الكل. فوالا نحاول نخرج x son facteur الفوق واللوت. في النوميراتور كي نخرج x son facteur باش تقعد لي moins 3x من x carré تقعد لي x ومن 3 كي نخرج x son facteur تقعد 3 sur x. فوالا في الدينوميناتور كيفاش نخرج x son facteur؟ فوالا نخرج اول حاجه الاكس كاري اون فاكتور في وسط الغاسين قبل كل شيء. دونك باش تقعد لي 1 فوالا بلس 2 اكس. علاش نخرجوا اكس كاري في وسط الغاسين؟ باش كي نقسم الغاسين كاري نتاعي دونك نشوفوها توا. دونك نخلي ساعه النوميراتور كيما هو منمسوش بور لو مومون. كي نقسم الغاسين كاري نتاعي باش يولي عندي غاسين دو اكس كاري وحده فوا غاسين كاري. دونك في البرودوي نجم نقسم الغاسين غاسين دو ا فوا بي هي غاسين دو ا فوا غاسين دو بي فوا غاسين دو 1 بلس 3 سور اكس كاري بلس 2 اكس. الغاسين دو اكس كاري هذه شتجي؟ هي في الاصل فالور ابسولو دو اكس. اور نحن اكس بوزيتيف خاطر اكس تون فيغ بلس لانفيني دونك الفالور ابسولو دو اكس ايغال ا اكس. دونك ايغال à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. donc le numérateur نخليه والدينوميناتور نخرج توا x son facteur. donc هذه الكل x ولهنا عندي x نخرج x son facteur pour simplifier بالx. donc كي نخرج x son facteur باش تقعد لي racine carré de 1 plus 3 sur x carré plus 2. voilà donc simplifié بالx. ترى نحسب توا الليميت lorsque x tend vers plus l'infini 3 sur x 3 sur plus l'infini اي عدد على الانفيني هي زيرو قلنا. دونك هذه زيرو 3 sur plus l'infini زيرو. شو يقعد لنا؟ تقعد لنا لهنا بطبيعة الحال دونك الفوق ديجا بلس لانفيني plus l'infini voilà moins l'infini donc moins 3 fois plus l'infini moins l'infini plus 0 moins l'infini ولهنا عندي racine carrée de 1 plus 2 معناتها 1 plus 2 3 moins l'infini sur 3 est égal à moins l'infini. نحن لهنا كي حسبنا الليميت دو f de x lorsque x tend vers plus l'infini لقيناها moins l'infini. supposons لهنا باش نعملوا interprétation graphique de cette limite. donc كي نلقاو الليميت في الانفيني ايغال لانفيني لازمني نعمل ليميت دو اف دو اكس سور اكس ومن بعد عندي 3 سوكا وسولون السوكا اللي لقيناه دونك باش نخدم خدمه اخرى. لهنا قصر عليا اثنين. في الكيستيون بي قال لي ديريكتومون مبين كو دلتا ديكواسيون y ايغال موان اكس هي اسامتوت اوبليك. دونك كي باش نبين اون اسامتوت اوبليك باش نستعملوا الفورمول نتاع الاسامتوت اوبليك. دونك نذكر بها. donc on dit que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de l'infini بصفة عامة. وقتاش؟ وقت اللي limite lorsque x tend vers l'infini de f de x
moins ax plus b ولا moins y égale à 0. Donc لهنا الدغوات نتاعي لا فين هذايا هي y égale moins x. Donc باش نبين كو y égale moins x est une asymptote oblique بالطبيعه oblique خاطرها افين خاطر مكتوبه سو لا فورم y égale à x plus b a égale moins 1 و b égale à 0. Donc باش نبينها asymptote oblique au voisinage de plus l'infini donc باش نحسبو voilà moins x لازم نلقاوها 0. ها نحسبوا cette limite. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini وكل شيء يرجع للكالكول نتاع الليميت اللي هو الباز نتاع الاناليز. Donc au voisinage de plus l'infini قلنا f de x هي الفونكسيون هذايا هذايا. Donc لحظة واحدة. به هذايا f de x هذايا. هاي donc racine carrée de x carré plus 3 moins 2x donc moins x تولي plus x. donc باش نلقاو الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3 تولي moins x. به شنو نعملوا لهنا؟ نعملوا الكونجوغي. دونك نضرب ونقسم في الكونجوغي هكاكا. به كي نخرج اكس اون فاكتور ديريكتومون لهنا ما نلقاش الريزولتا طول من غير ما نضرب ونقسم في الكونجوغي. راه كي نخرج اكس كاري اون فاكتور في وسط الغاسين باش تقعد لنا 1 بلس 3 سور اكس كاري هكا ولا موان اكس. به نقسم الغاسين نتاعي كالعاده والمره هذه باش نعملها ديريكتومون خاطر خدمناها في الليميت اللي قبلها. دونك غاسين دو اكس كاري اللي هي الفالور ابسولو دو اكس اللي هي اكس بويسك اكس بوزيتيف فوا غاسين كاري دو 1 بلس 3 سور اكس كاري موان اكس باش نلقاو فورم انديتيرميني. معناتها ريتو في الليميت اللي قبلها الليميت هذه كان ما ضربناش وقسمنا كان ما ضربناش وما قسمناش في الكونجوغي وطول من هنا ريت من هنا كان خرجنا اكس كاري اون فاكتور من غير ما ضربنا وقسمنا في الكونجوغي رانا طلعناها الليميت ديريكتومون معناتها عملنا خدمه زايده ديجا. دونك عاودوا خدموها الخدمه هذيا خرج ديريكتومون اكس كاري في وسط الغاسين اون فاكتور من بعد خرج اكس اون فاكتور في العمليه الكل تو ما تلقاوش فورم انديتيرميني من غير ما تضرب وتقسم في الكونجوغي اسهل تولي. لهنا بالضروره لازمني نضرب ونقسم في الكونجوغي. دونك racine de x carré plus 3 moins x دونك باش نضربها في الكونجوغي نتاعها اللي هي racine carré de x carré plus 3 plus x sur racine carré de x carré plus 3 plus x. وديجا في الاكزرسيس 1 خدمنا تو لي كا بوسيبل نتاع حتى هذوما خدمناهم باللي دو ميثود. الميثود اللي نورمالمون خدمناها ديريكتومون لهنا وخدمنا بالميثود نضرب ونقسم في الكونجوغي ومن بعديك نخرج اون فاكتور اكس كاري ولا اكس اون فاكتور. به باش نعملها ديريكتومون لهنا دونك ديريكتومون دونك كيما كالعاده كل ما نضرب اكسبرسيون في الكونجوغي نتاعها باش نلقى اون فورم ا كاري موان بي كاري. ما يسالش هاي نخدمها واحده واحده. دونك a carré معناتها x carré plus 3 racine carrée de x carré plus 3 au carré moins x carré. Ben, donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini donc تولي x carré plus 3 moins x carré. هاي ديريكتومون لهنا باش تطلع ريت خاطر عندي الفوق سامبليفيكاسيون بالx carré. Ben عندي سامبليفيكاسيون بالاكس كاري ديريكتومون. دونك باش تولي عندي شنو لهنا دونك الدينوميناتور هذايا لوrsque اكس تون فيغ بلس لانفيني دونك بلس لانفيني او كاري هي بلس لانفيني تزيدها 3 بلس لانفيني الغاسين دو بلس لانفيني بلس لانفيني تزيدها بلس لانفيني دونك ال تون فيغ بلس لانفيني. دونك لهنا باش نلقاو 3 سور بلس لانفيني ان réel sur l'infini est égal à 0 لقيناها 0. دونك on déduit finalement que la droite delta d'équation y égale moins x est une asymptote oblique
à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. شكون عنده سؤال؟ صافا هذا؟ باهي المرة الجاية تلقاو السيغي نتاع الكومبلكس تحاولوا فيها. اوكي وباش نكملوا بالطبيعة افيك لي نومبر كومبلكس في السيونس الجاية ان شاء الله.